ଲାଗେ ମୋତେ ନିରାଶ ନିଶ୍ଚଳ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗେ ଦଶ ଦିଗ ମୋତେ ଥରି ଯାଏ ବକ୍ଷ ମୋର ରୋଥିତ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସତେ କ'ଣ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସତେ କ'ଣ ତ୍ରିପୁର ଜନତା ଶାନ୍ତିରେ ପାଇଣ ସତ୍କାର ଫେରିବେ ଆନନ୍ଦ ଶତ୍ରୁ ପାର୍ଶ୍ୱେ ମୋର ଘେରି ରହିଛି ଶତ୍ରୁର ପ୍ରାଚୀର ଜରାସନ୍ଧ ଶିଶୁପାଳ କ୍ରୋଧରେ ବିବ୍ରତ আমন্ত্রণ পাইলে আসি ঘটাইবে বিঘ্ন না না জানি শুনি দেবর্ষি কেবে নদেবে আমন্ত্রণ জানি শুনি দেবর্ষি নঘটাইবে বিঘ্ন যজ্ঞ মোহর নাই কনহাই না প্রভাস যজ্ঞর বিলম্ব হইগলানি কনহাই এঠারে কোন করুছু কনহাই এঠারে কোন করুছু তেণে পরা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব মানে ততে করিছন্তি অপেক্ষা চাল কনহাই সে যজ্ঞ নিকটকু যা চাল সে প্রভাস যজ্ঞ নিকটকু যা হ্যাঁ অগ্রজ কিন্তু কিন্তু কোন কনহাই পরা ব্রাহ্মণ মানে অপেক্ষা করিছন্তি আউ কিন্তু কোন আবে চাল শীঘ্র মন মোর হুয়ে আন্দোলিত আচ্ছা নিশ্চয় শিশরাসন্ধ শিশুপাল পাই আমন্ত্রণ আসিবে প্রভাস তীর্থকু কনহাই আউ সুযোগ পাইণ ঘটাইবে বিঘ্ন কনহাই নষ্ট হইଯିବ সম্মান আম্ভর কনহাই অগ্রজ মন মরা যে হুয়ে উদ্বেগ কলিয়ানা জাগুছি সংশয়া রুদে মহারা কাহি পাই চিত্ত হুবে চিন্তা কর নাহি মাত্র তো ভাই অছি বলরাম মু মানুছি অগ্রজ কনহাই যা কলে তিনি পুরোহিত হতে অপেক্ষা করছেন মা ହଁ ଯିବି ମା କିନ୍ତୁ কিন্তু পুরি কোণ কনহাই আমি সমস্ত অশুভস্তুত তু যা কনহাই তো যজ্ঞ নিকটকু যা ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମା ମୁଁ ଆସୁଛି কনহাই 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 देखी देखी लो गप गौरी যশোদা तू पुणी कहबू नंदन नंदन যশোদা नंदन अपेक्षा करे गप गौरुणी तू किपरि मो कन्हई रहबू माता तू गोटे कथा मन रखी যশোদা मु हेउछि राजा उग्रसेन कन्या देवकी जा बलराम से कन्हई निकट थिबो माता काजी से अन्य मनस्क लागुछि निश्चय निश्चय किछि माया रचना करिब माता जा बलराम शुभ कथा मानी जाउछि माता शुभ कथा मु मानी मु जाहि अछि
ଅପେକ୍ଷା କଲ ଗୋପ ଗୌରୀ ଯଶୋଦା ତୁ କିପରି ମୋ କହ୍ନେଇ ରହିବୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାତା ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ ଯଶୋଦା ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ରାଜକନ୍ୟା ଦେବକୀ नारायण 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 कौन देवर्षि समस्त को आमंत्रण करी फेरी आस तो नारायण नारायण अवश्य माता कहार की जड़े भी छाड़नी माता स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनपुर मध्य समस्त की आमंत्रण करी फेरी आसी देवर्षि कौन कह देवर्षि ता माने तुम्हें से गोपपुर कही आस ना कौन ना माँ समस्ते आसवे यज्ञ को हेले नंदन नंदन कानु सी आसबनी भक्तिहीन पूजा अविवेकहीन मनुष्य से के बसी पारे से उच्च आसने तुम्हें जाओ देवर्षि तुमको बधु मैंने अपेक्षा करछंती तुम्हें जाओ देवर्षि एबे मु आसुची माता नारायण 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 अपेक्षा कल गोप गौरी यशोदा तू किपरि मो कन्हई रहबू प्रकृति माता तू गोटे कथा मन रखा उचित मुई हेउची राजा उग्रसेन कन्या देवकी आलो कोइलीटा काउ बसा सदा सर्वदा से कोइलीर आलो काउर बसारे मोर कोइली जे थिला काउर बसारे मोर कोइली जे थिला पर लागिबारु से तो पूरी न आसिला थारे कहे यशोदा पुओ मोर मोर थारे यशोदा कहे पुओ मोर मोर संसार छड़ाई देवी तार मायार ममता छड़ाई देवी तार मायार ममता जगत रजिता तू किपरि मो कन्हई रहू प्रकृति माता मन रखा उचित मुझे हेउची राजा उग्रसेन राजकन्या देवकी सुरथ 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 माता मते डकाइले माता हाँ सुरथ जाओ से यज्ञ निकट जगि रही किसी अघटन निश्चय घटब तुम जाओ सुरथ माता आपण को आदेश शिरोधारी मु आसुची माता रही जाओ सुरथ रही जाओ मोर गोटे कथा मन रखि माता यज्ञ यज्ञर निकटे आमंत्रण पत्र जे न आसीथिब ताकू न छाड़िब से यज्ञर निकटे ताकू निष्ठुर करिब प्रहार हाँ हाँ करिब निष्ठुर प्रहार माता 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 आश्चर्य जो कन्हाई को छाड़ी थिले गोपपुरे सेमाने स्नेह प्रेम दे बंचाई रखी कन्हाई ए जगत कहूची जोशमती जीवन कन्हई नंदन किंतु मते लगुच सन्देह हाँ हाँ मते लगुच सन्देह जाए शीघ्र अपेक्षा करी से द्वार निकटे हाँ हाँ से द्वार निकटे